अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर है। आज मैं आपको मौसम की सूरत हाल बताता हूँ कि पाकिस्तान में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम कराची से शुरू करते हैं। तो कराची में जो ठंड के असरात नज़र आते हैं वो 10 दिसंबर के बाद नज़र आते हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन मौसमी मॉडल अपडेट हुई है। इसके मुताबिक 10 दिसंबर के बाद कराची समेत ज़ेर सिंध में, इसके अलावा बालाई सिंध में, सक्खर में, उबाड़ों में, कश्मीर में यहाँ पर जो है वो ठंड बढ़ जाएगी और पारा सिंगल डिजिट में आ सकता है। खुसूसन सक्खर और इसके अतराफ़ में जो है 2 से 3 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है तो इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर मैंने तकरीबन आज कोई 20 से 25 मॉडल्स का यूज़ किया है और इस मॉडल की मदद से मैं आपको बताऊंगा। तो बलूचिस्तान में जो कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलाई का इलाका है, यहाँ पर जो है ठंड के असरात मज़ीद बढ़ जाएंगे और दिसंबर के जो का पहला हफ्ता होगा -10 सेंटीग्रेड से ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर जा सकता है। इसके बाद जो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है, यहाँ पर भी ठंड के बढ़ने के इम्कान हैं। जनूबी पंजाब में भी जो है वो 10 दिसंबर के बाद जो है टेम्परेचर काफ़ी गिरने के आसार नज़र आते हैं। वस्ती और बालाई पंजाब में चंद जगहों पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री या फिर माइनस में जा सकता है दिसंबर के महीने में। इसके अलावा पिंडी, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब के जो अक्सर हिस्सों में टेम्परेचर जो है वो या तो 0 सेंटीग्रेड पे जाएगा या फिर -सेंटीग्रेड में जाएगा दिसंबर के महीने में। गिलगित और बल्तिस्तान में तारीखी सर्दी पड़ने के इम्कान हैं। हज़ारा, मालाकंड और KPK में भी सर्दी की शिद्दत दिसंबर में ज़्यादा नज़र आती है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल, जैसे कि मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर बताया था कि 3 हफ्ते बाद पाकिस्तान में बारिश के इम्कान हैं। तो पाकिस्तान में जो बारिश के इम्कान नज़र आते हैं वो 10 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के दरमियान एक सिस्टम खलीज फारिस से पाकिस्तान में दाखिल होगा। इस सिस्टम की वजह से कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी कोस्टल लाइन पर, इसके अलावा कोयटा, ज़ोब, कल्लात, इन जगहों पर बारिश और चंद जगहों पर बर्फ़बारी के इम्कान हैं। इस दौरान जनूबी पंजाब के भी कुछ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश के इम्कान नज़र आते हैं। वस्ती और बालाई पंजाब में भी इस दौरान बारिश का एक लाइट टू मॉडरेट स्पेल जो है वो नज़र आ रहा है कि 12 दिसंबर के बाद इन जगहों को हिट कर सकता है। इसके अलावा KPK, कश्मीर, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का एक स्पेल आ सकता है 12 दिसंबर के बाद। लाहौर, गुजरात, नारोवाल, कसूर, फैसलाबाद, साहिवाल, मंडी बहाउद्दीन, इन जगहों पर बारिश के इम्कान नज़र आते हैं 12 दिसंबर के बाद। और इसके अलावा बालाई पंजाब में सियालकोट का एरिया होगा, झेलम का एरिया होगा, खुशाब का एरिया होगा, इन जगहों पर, अटक के एरिया में, इन जगहों पर भी 12 से 15 दिसंबर के दरमियान बारिश का एक स्पेल आ सकता है। KPK में पेशावर डिवीज़न, मर्दान, कोहाट, सवाबी, हंगू, फाटा के कबायली इलाकों में भी इस दौरान बारिश के इम्कान नज़र आते हैं। चित्राल, नारान, कागान, इसकर्दू, इसके अलावा एबटाबाद, मरी में, गलियात में, नथिया गली में, इन जगहों पर दिसंबर के महीने में बर्फ़बारी के ज़्यादातर इम्कान नज़र आते हैं और चंद जगहों पर शदीद तरीन बर्फ़बारी हो सकती है। हुंज़ा वैली की तरह कुछ जो है वो डिज़ास्टर की भी सूरत हाल बन सकती है पहाड़ी इलाकों में। तो जो सयाह हज़रात हैं इस दौरान वहाँ जाने से गुरेज़ करें। 12 दिसंबर के बाद जो बारिशों का सिलसिला है वो खलीज फ़ारिस से आ सकता है और इसके मुमकिन असरात के बारे में भी आगे चलकर अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में इस वक्त जो पारा है वो सिंगल डिजिट पर मौजूद है, लेकिन कराची में इस वक्त तक कोई सर्दी के ज़्यादा आसार नज़र नहीं आ रहे थे। कराची में सर्दी के जो ज़्यादा आसार नज़र आते हैं वो दिसंबर के महीने में नज़र आते हैं। अब मैं आपको विजिबिलिटी दिखाता हूँ, यानी कि आप ये इसमें देख सकते हैं कि पंजाब के कुछ हिस्सों में इस वक्त विजिबिलिटी लेवल काफ़ी कम है और ज़्यादा दूर तक लोगों की, यानी कि विजिबिलिटी उसको कहते हैं कि आपने कितनी दूर तक देख सकते हैं। तो विजिबिलिटी इस वक्त पंजाब में काफ़ी इस वक्त ख़राब है। अब मैं आपको एक मॉडल की मदद से समझाता हूँ कि जैसे कि इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि जो इथियोपिया में वॉल्केनो एरप्शन हुई थी वो अब जापान को, अफ्रीका के बाद जापान को क्रॉस करते हुए इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जानिब जा रही है। ये इतनी पावरफुल थी कि ये एटमॉस्फेयर में इस वक्त तक तकरीबन 10 से 12 हज़ार किलोमीटर का फासला तय कर चुकी है, लेकिन ये काफ़ी हाइट पर है तो इस वजह से इसके ज़्यादातर ख़तरात महसूस नहीं किए गए। अब मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल एक मॉडल की मदद से बताता हूँ कि
6 دسمبر کے بعد عرب خطے میں بارشیں بڑھنے کے بہت زیادہ امکانات نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ خلیج فارس کے ساتھ ریڈ سی اور بحیرہ عرب میں SST سی سرفیس ٹیمپریچر تھوڑا بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں بارش کے امکانات ہیں، اور اس کو میڈیٹرین سی سے بھی سپورٹ ملے گی اور عرب خطے میں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی اس دوران بارش کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ یہ MJO کی تازہ ترین صورتحال ہے، یہ فیز 7 کی جانب جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اٹلانٹک میں ہواؤں کا پریشر بڑھ جائے گا، اور جو اس وقت جو دنیا کے مختلف علاقوں میں سردی پڑنے کا عمل ہے، اس کے اندر اس کا گہرا اور کلیدی کردار جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آئے گا۔ اب میں آپ کو ڈیجیٹل کچھ تصاویر دکھاتا ہوں، اور یہ تقریباً 10 سے 12 تصویریں میں نے اپلوڈ کی ہے۔ تو اس میں مختلف روٹس ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ MJO کے بعد جو لالینہ کا پیٹرن ہے اور پولر ورٹیکس جس وقت کمزور ہو گئی ہے، تو دنیا بھر میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کا جو دوسرا اور تیسرا ہفتہ ہوگا، اس میں شمالی امریکہ، یورپ اور ایشیا کے ممالک میں جو ہے سردی کے آثار نظر آتے ہیں، جس کے مختلف روٹس بن رہے ہیں۔ پاکستان میں جو اس کے زیادہ شدید ترین جو اثرات نظر آئیں گے، وہ گلگت بلتستان کے ایریاز میں نظر آ سکتے ہیں۔ KPK میں جو قبائلی علاقہ جات ہیں، فاٹا کا علاقہ ہے، ان جگہوں پر شدید ترین سردی کے خطرات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر میں بھی اس دوران کچھ سردی پڑ سکتی ہے۔ بالائی پنجاب میں جو ہے ٹیمپریچر نارمل سے کم رہے گا، اور وسطی اور بالائی پنجاب میں بھی سردی کی شدت تھوڑی زیادہ محسوس کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب ہے، یہاں پر بھی ٹھنڈ جو ہے معمول سے تھوڑی زیادہ محسوس کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سندھ کا علاقہ ہے، سکھر کا ایریا، بالائی سندھ کا ایریا ہے، کشمور کا ایریا ہے، یہاں پر بھی ٹیمپریچر جو ہے معمول سے تھوڑا کم محسوس ہوگا، یعنی کہ سردی زیادہ محسوس ہوگی۔ کراچی سمیت زیر سندھ میں بھی ٹیمپریچر پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں اس مرتبہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم دکھ رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی سردی جو ہے وہ شدت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ سردی کی شدت بڑھ سکتی ہے، پارہ 4 یا 5 سینٹی گریڈ تک اس سیزن میں جانے کے امکانات ہیں، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے سردی پڑ جائے۔ عرب ممالک میں جو زیادہ سردی اس بار نظر آتی ہے، وہ متحدہ عرب امارات، دبئی، شارجہ، ابوظہبی، یہاں پر معمول سے زیادہ جو ہے وہ سردی نظر آئے گی۔ کویت میں بھی کچھ سردی کے زیادہ آثار نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بحرین کا علاقہ ہے، مسقط کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی کچھ ٹھنڈ اس بار زیادہ محسوس کی جائے گی۔ اس کے علاوہ قطر میں بھی کچھ معمولی سی ٹھنڈ محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شام کا جو ایریا ہوگا، عراق کا ایریا ہوگا، ان جگہوں پر زیادہ سردی محسوس کی جائے گی۔ یہ دنیا کے مختلف روٹس ہیں یہ جس پر یہ ہوائیں ٹریول کریں گی، خود بھی ہوائیں ہوں گی، اور یہ شمالی امریکہ، یورپ اور اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا میں بھی اس کے جو ہیں اثرات واضح طور پر نظر آئیں گے۔ یہ تمام خاکیں جو ہیں وہ میں نے آج دنیا کے مختلف سائٹ سے لیے ہیں، تو اس کی کچھ صورتحال اس طرح بنے گی کہ یہ پولر ورٹیکس اس وقت کمزور ہو کے کلیپس ہو گیا، اور اس میں سے ہوائیں نکلیں گی اور دنیا بھر میں اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران پھیل جائیں گی۔ کرسمس تک دنیا کے تمام علاقوں میں اس کے جو اثرات ہیں وہ شدت سے محسوس کیے جائیں گے۔ ایسٹ جو ایشیا کا علاقہ ہے، وہاں پر اس کے زیادہ شدید اثرات نظر آئیں گے، جس میں جاپان کا ایریا ہوگا، جاپان، کوریا، ان جگہوں پر زیادہ شدت سے اس کے جو اثرات نظر آئیں گے۔ اس وقت پولر ورٹیکس میں تقریباً 70 سے 90 سینٹی گریڈ کی ہوائیں ہیں جو یہاں سے نکل رہی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ جب یہ پھیلیں گی تو دنیا میں اس کا واضح طور پر جو ہے وہ اثر نظر آئے گا۔ پولر ورٹیکس کے اس وقت جو ہیں وہ 3 فیزز ہیں، تو اس وقت تک سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تینوں فیزز پورے ہو جاتے ہیں تو زیادہ صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اسپلٹ ہو کر دنیا کے جو ہے ٹکڑوں میں بٹ کر دنیا کے مختلف علاقوں میں بھی پھیلنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ تو ابھی تک سائنٹسٹ اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، لیکن آنے والے اگلے 10 سے 12 دنوں کے دوران اس میں مزید کلیئرٹی آ جائے گی کہ یہ جو ہے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن اس وقت تک سائنٹسٹ جو ہیں تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں، امریکہ کے، یورپ کے سائنٹسٹ۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا۔